Bonjour, bonjour à tous, je suis Liliane。大家好，我是 Liliane。今天呢，Liliane 继续给大家讲解 Grammaire en dialogue A2 初级法语对话的第66个。那今天的这个对话的标题呢是 Tu viens avec nous？Tu 是你啦 ，viens 呢动词原形是 venir 哈，表示来的意思。avec 是和哈，nous 是我们，就是你跟我们一起来吗？Tu viens avec nous？那在这个视频当中呢，我不仅会讲解这个对话的内容，同时呢，会给大家讲解法语里面的这个动词 aller、partir、venir 动词变位以及它们的运用哈。那我们现在废话不多说，赶紧开始吧。Tu viens avec nous? Émilie, salut, ça va? Oui, ça va bien, et toi? Ça va très bien. Nous partons en vacances. Quelle chance! Où est-ce que vous allez? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super! Comment est-ce que vous partez? En voiture? En train? En avion? On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine, le rêve. Quelle chance! Gaspard et Marco ne viennent pas avec vous? Si, ils viennent avec nous. Mais ils vont d'abord 2 jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez? On part samedi matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez? On revient dans 2 semaines. Alors, tu viens avec nous? Je voudrais bien, mais je travaille. 接下来我们一起理解这个对话的内容。这个对话呢是发生在两个朋友 Angélique 和这个 Emily 之间哈。Emily, salut, ça va？ 就是 Emily 一个女孩子的名字。Salut， 你好 ，ça va？ 你好吗 ？Oui, ça va bien. Et toi？ Oui， 是的 ，ça va bien， 就是我很好啦。Et toi？ 那你呢 ？Ça va très bien 啊，我也很好的意思啦。Nous partons en vacances。这边有一个固定短语哈 ，partir en vacances 表示出发去度假啦。那这边 partir 对应的 nous 的动词变位呢是 pardon。等一下我们再学习这个动词的动词变位以及它的运用哈。Nous partons en vacances，就我们出发去度假。Quelle chance！ 这边 quelle 呢，我们之前也学过这个 quelle 哈，这边用作感叹形容词后面加名词 chance 呢是一个阴性单数名词，所以 quelle 要用阴性单数形式哈。chance 呢表示运气的意思啊，就是多么的幸运呀。Quelle chance! Où est-ce que vous allez? Où 哈，特殊疑问词放在句首，后面用 est-ce que 这个疑问短语，后面用这个正常的这个语句就是陈述句，主语再加动词哈。où 是你们呢，aller 呢是去的意思哈，动词原形是 aller， 这边对应的 où 的动词变位，就说你们去哪里呢 ？Où est-ce que vous allez? Nous allons en Italie, en Toscane. nous 是我们哈，阿类对应的 nous 的动词变位呢是阿龙，这边连读啦。nous allons 我们去 en Italie 就是去意大利了。意大利呢它是元音开头的国名，用 on 这个介词 en Italie。en Toscane 是意大利的一个大区的名字哈，托斯卡纳大区啦。那在哪个区呢？用 on 这个介词en Toscane。Ah, c'est super! Comment est-ce que vous partez? En voiture, en train, en avion? 这边是一个感叹词了 ，c'est super 就是棒极了，好极了。Comment 呢是一个特殊疑问词，表示怎么样用来询问方式了。est-ce que 疑问短语后面呢用陈述句vous 主语加动词这边 partir 是动词动词原形是 partir 出发离开的意思，就是你们怎么出发，你们怎么去的意思啦。Comment est-ce que vous partez? En voiture, en train, en avion。好，这边呢，就是人坐在这个交通工具里面呢，都用 en 这个介词en voiture 就是坐小汽车en train 就是坐火车啦 ，en avion 就是坐飞机，这3种交通工具都是人坐在交通工具里面，所以用 en 这个介词On part en voiture, c'est plus agréable。on 呢指代是我们这边 part 动词原形是 partir 出发离开 en voiture 就是坐这个小汽车啦 c'est plus agréable 这边呢agréable 是一个形容词，表示舒适的意思。那这个 plus 呢是一个比较级，就是更加的意思，更加舒适，就是坐这个汽车来说，相对于坐火车坐飞机更舒适。
On a plus de liberté pour visiter。on 还是我们哈，a 是有啦，对应的就是 avoir 和第三人称单数的动词变位了。plus de liberté 这边注意一下，更多的自由。liberté 是一个名词啊，当比较式后面用加的是名词的时候，这个 plus 里面的 s 就要发音变成 plus 啊，plus de liberté 更多的自由啊，怎么样呢？pour visiter 啊，就是去参观了。那这句话的意思就是我们呢乘坐汽车出发哈就是因为更舒适，而且我们有更多的自由去参观的意思啦。On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement? Où 呢还是跟刚刚前面已经提到过的是一个特殊疑问词哪里的意思，后面加疑问短语 est-ce que，然后加陈述句哈，主语加动词，主语是 vous 哈，你们。aller 啊是去的意思哈 ，exactement 就是具体的、确切的，你们具体要去哪里呢 ？Où est-ce que vous allez exactement? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Nous allons 啊，我们去哈，这个 allons 是 aller 对应的 nous 的动词变位了。à côté de 就是在什么什么的旁边呢 ？Sienne 呢是意大利的一个城市哈，西也纳。我们去这个西也纳的旁边附近的意思。Dans un petit village 在一个小的这个镇哈，village 呢是一个阳性单数名词那这个形容词 petit 也用阳性单数的形式哈，在一个小的镇上面。Dans un petit village, c'est une région magnifique. C'est une région 这是一个地区，怎么样呢 ？Magnifique 就是很壮丽壮观。Vous allez à l'hôtel。vous 是你们哈，aller 是去了 à l'hôtel 是酒店，你们去酒店吗？也就是说你们去酒店居住吗？Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Non 就是不 pas exactement 就是不是准确不确切哈。Nous allons 我们去哈，allons 对应的动词变位是动词原形是 aller 哈，对应的 nous 的动词变位了。Dans une petite pension。都是在哈，une petite pension，une pension 呢是就是记述了这个房子啊或者是公寓的意思了，它是一个阴性单数名词，这边 petite 用阴性单数的这个形式哈，就是形容词要跟它所形容的名词进行性数配合啦我们将要去一个小的这个记述的房子啦，en pleine campagne，好，这边有个固定的短语 en plein 后面加名词表示在什么的中间哈，那这边呢 campagne 是一个阴性的名词，所以 plein 要变成 pleine，那这边 en pleine campagne 就是在乡下的正中间啦，就是我们将要去在很乡下的正中间的一个小的这个寄宿房子里面哈。Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine, le rêve. 好。这边 une vieille maison 呢是房子 vieille 这边呢注意一下房子是阴性单数名词，所以 vieux 要用 vieille 阴性单数形式哈 une vieille maison 一个旧的房子un jardin 一个花园 et une piscine 还一个这个游泳池哈 le rêve 就是这个梦哈，就是梦想了，就是就是平时我没有去度假，我梦想中的这个度假就是要一个老的房子，一个花园，还有这个游泳池哈。Quelle chance! Gaspard et Marco ne viennent pas avec vous? Quelle chance! 这个我们之前讲过了多么幸运呀 ！Gaspard et Marco 是两个人呢 ，ne viennent pas avec vous 这边用了否定提问了 ，ne pas 中间放的是这个动词变位哈 ，vienne 是来的意思哈，那这边动词原形是 venir 哈 ，avec vous 就是和你们，就说这个 Gaspard 和 Marco 这两个人呢，跟你们一起来吗？就是跟你们一起去度假吗的意思啦。Si ils viennent avec nous.Mais ils vont d'abord 2 jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Si 这边是是的意思，因为这个 Emily 用了否定提问，所以是的就要用 si 来回答，不能用 we 来回答哦。Ils viennent avec nous 他和我们一起来，就是他们跟我们一起去度假的意思。Mais 呢是但是的意思哈。Ils vont 他们去 vont 呢是 aller 对应的第三人称复数的动词变位了。D'abord 是首先的意思 ，2 jours 是2天Provence 呢这边用大写了，是地名是法国的一个省哈，普罗旺斯省。那这边呢在什么省呢？我们也用这个这个介词就说但是呢他们首先去普罗旺斯呢2天
pour 这边是一个介词，表示为了 voir la mère de Gaspard，就为了看望这个 Gaspard 的这个妈妈了。Ils viennent en Italie juste après。Ils viennent 他们来这边的 viennent 也是venir 对应的第三人称复数动词变位了。en Italie 来意大利 juste après 就是刚刚好过后，就是他们在看望这个 Gaspard 的母亲之后呢，就是刚好就来意大利了。Alors, quand est-ce que vous partez? Alors，那么 quand 呢是一个特殊疑问词，什么时候加疑问短语 est-ce que 后面用陈述句vous partez 就是你们出发离开啦。这个 partez 是 partir 对应的 vous 的动词变位了。你们什么时候出发呢？Alors, quand est-ce que vous partez? On part samedi matin le plus tôt possible. On 是我们 part 是 partir 对应的第三人称单数的动词变位我们出发离开 samedi 星期六matin 是早上，就是我们星期六早上出发 le plus tôt possible 尽可能早的这边也用了比较级 tôt 呢是一个形容词，当比较级的时候呢，这个 plus 里面的 s 不用发音le plus tôt possible 是尽可能，就是我们尽可能早的出发离开的意思啦。Et quand est-ce que vous revenez? A 放在句首起到强调的作用 ，quand 呢还是跟刚刚一样，还是一个疑问词啦。什么时候加疑问短语 est-ce que 后面还是用陈述句vous 你们 revenez 表示返回的意思，动词原形是 revenir 你们什么时候返回呢 ？Et quand est-ce que vous revenez? On revient dans 2 semaines. Alors tu viens avec nous? on 我们 revient 动词的原形还是 revenir 表示返回的意思这边是第三人称单数的动词变位了。我们返回dans 2 semaines 在2个星期之后dans 这个介词加时长呢，表示在什么什么之后呢？也就是我们在2个星期之后呢返回。On revient dans 2 semaines. Alors tu viens avec nous? Alors 那么 tu viens avec nous 你跟我们一起来吗？tu 是你了 viens 是 venir 对应的 tu 的动词变位了。avec nous 就是和我们，就是你跟我们一起去吗的意思啦。Je voudrais bien, mais je travaille. Je voudrais bien 这边 je 是我 voudrais 动词原形 vouloir 这边用了条件式现在时了，表示一种愿望，我很想要的意思。bien 这边是一个副词就是我很想要 je voudrais bien。mais 但是呢 je travaille 我工作就是说我很想要跟你们一起度假，但是呢我工作，所以我去不了了。接下来我们学习今天的语法。我们现在学习阿类这个动词的动词变位这个之前我们已经学习过，我们就快速复习一下因为它是一个不规则的动词变位，所以自己要记一下哦。Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont。那它的否定形式呢，就是 ne pas 中间放的是这个动词的动词变位Je ne vais pas, tu ne vas pas, il, elle, on ne va pas, nous n'allons pas, vous n'allez pas。il, elle ne vont pas。接下来我们学习阿类的2种主要用法。第一种呢是用来表达去比如说 Où est-ce que vous allez? Nous allons en Lituanie à Vilnius。好，我们来看一下 où 呢是疑问词哪里了 ？Est-ce que 疑问短语 vous allez 你们去你们去哪里呢 ？Où est-ce que vous allez? Nous allons 我们去了，这边 allons 对应的 nous 的动词变位Lituanie 是立陶宛，是一个国家的名字了它是阴性的国民用Vilnius 好 Vilnius 是一个城市名字，所以用这个介词这个城市名字叫维尔纽斯我们来看第二个例子 Où est-ce qu'ils vont? Ils vont au cinéma。 où 呢也是一样疑问词哪里 est-ce que 遇到 e 了这个元音开头的第三人称的这个主语把省掉vont 呢是阿类对应的这个第三人称复数的动词变位，就说他们去哪里 Où est-ce qu'ils vont? Ils vont au cinéma。 他们去电影院这边去某个地方这个介词遇到 le cinéma 是阳性的，变成 o cinéma 就是电影院的意思，他们去电影院Ils vont au cinéma。那第二种用法，这个阿类呢是用来询问健康状况比如说 Comment allez-vous 这边 comment 是怎么样这边疑问词放在句首用主谓倒装了，allez用一杠连接起来这个主语 vous 就是你们怎么样，就是你们身体好吗？你们好不好 ？Comment allez-vous 你们好吗 ？Je vais bien, merci 我很好，谢谢。这边 vais 呢不是去的意思，就表示身体健康状况怎么样，很好，bien 就是很好 ，merci 谢谢的意思啦。
那如果是熟人朋友之间呢，你也可以问 Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va 也是表示你好吗？你好吗的意思哈。Ça va bien 就是很好的意思，或者直接比较简单一点，Ça va? Ça va 就是你好吗？Oui, ça va 就是的，很好。Non, ça ne va pas 就是不好的意思啦。所以这个阿丽呢这边不是表示这个去的意思哦，第二种意思是询问这个身体健康状况哈。接下来我们学习第二个动词 venir 来这个动词的动词变位。这个动词呢，它是一个不规则的动词变位哈，所以呢，我们要自己记一下。那在不规则当中也有一点点规律，我们一起来看一下哈。je 呢是 vient，tu 呢是 vient，il elle on vient。你看这边的单数主语动词变位之后的发音是一样的，但是呢，它的词尾是不一样的。je 是 s，tu 是 s，il elle on 呢是 they 哈，注意一下。nous venons。这边 nous 呢是把这个 venir 和这里面的 er 去掉之后加 ons，vous 呢去掉 er 之后加 ez，nous venons，vous venez。那 il elle 复数的第三人称呢是注意一下有点不规律哦，把 er 去掉之后呢是要双写 n 再加上 en they， 而且这个 en they 不要发音哦 ，il vienne，elle vienne。那是否定的话呢 ne pas 中间放的是这个动词的动词变位 ，je ne viens pas。Tu ne viens pas, il, elle, on ne vient pas, nous ne venons pas, vous ne venez pas, il, elle ne viennent pas. venir 表示来的意思，那在 venir 前面加一个 e 和 revenir 表示返回、再回来的意思。那它的动词变位呢，跟 venir 是一样的，大家可以自己就是动词变位一下这个 revenir。那我们来看几个例子看一下这个 venir 怎么用哈，比如说 tu viens。你来吗 ？Tu viens？Vous venez avec nous？ 你跟我们一起来吗 ？Il vient avec sa femme， 他跟他的妻子一起来哈。Il vient， 他来。avec 是和哈 ，sa femme 是他的妻子 ，femme 是阴性单数名词，他的就用 sa 了。Il vient avec sa femme。接下来我们学习 partir 这个动词的动词变位以及它的运用。partir 也是属于第三组不规则动词变位，动词变位呢，也要自己记一下哈。那不规则当中也有一点点规律哦。那 partir 它的动词变位规则呢是把 der 去掉之后 je 加 s，tu 加 s，il elle on 加 de。那它的发音呢，注意一下是一样的哦。je pars，tu pars，il elle on part。那到复数的这个主语的时候呢，它是把词尾的这个 er 去掉之后呢 nous 加上 ons，vous 呢加 ez，il elle 加上 en de， 就变成 nous partons，vous partez，il elle part。注意一下这个 en de 不发音哦，第三人称复数的这个动词变位呢 en de 永远不发音哈。那否定句呢也是一样的 ne pas 中间放的是这个动词的动词变位哈 ，je ne pars pas。Tu ne pars pas, il, elle, on ne part pas, nous ne partons pas, vous ne partez pas, il, elle ne partent pas。我们来学习几个例子哈。Vous partez? Oui, je pars en voyage, en vacances. Vous partez 就是您离开吗？您出发吗？是的。Je pars en voyage 就是我出发去旅行了 ，en vacances 就是去度假了。Comment est-ce que vous partez? Nous partons en train。Comment 呢是询问方式哈，怎么样 ？Est-ce que 疑问短语 ，vous 呢是你们 ，partez 是出发，你们怎么出发，怎么离开的呢？Nous partons 我们出发 en train 就是坐火车的意思，我们坐火车出发离开。Nous partons en train。我们接着看第三个例子 ，Avec qui est-ce que tu pars? Je pars avec un ami。Avec qui 是和谁啦？这个疑问词放在句首这边呢，我们加 est 疑问短语之后呢，后面用这个陈述句哈，tu 你了，pars 是出发离开你跟谁一起出发离开呢 ？Je pars avec un ami， 我出发离开 avec 是和 un ami 是一个朋友，我跟一个朋友一起出发离开哈。À quelle heure est-ce qu'ils partent? Ils partent à 18 heures。À quelle heure 也是一个疑问词、疑问短语放在句首啦，就是在几点钟？那加这个疑问短语 est-ce que 遇到 e 了哈，是元音开头，把 省掉了，就变成 qui 了。part 出发离开他们几点钟出发离开呢 ？À quelle heure est-ce qu'ils partent？Ils partent 他们出发离开18 heures 在下午6点钟哈，在几点钟用这个介词哦。
接下来是布置作业的时间，今天呢留2道题作业给大家。这边呢全部是用这个我们今天学的这个动词啊，partir 和 aller、revenir 哈、venir 哈等等的动词进行填空哈。大家根据这个句子的意思哈进行填空，一定要记得动词变位啊。那大家有空的话呢，可以在这个视频底下写一写作业，有空呢我会帮大家修改的。好了，喜欢这个视频的话，记得点赞、转发、留言、评论哦。有什么疑问的话呢，也可以在这个视频底下留言告诉我。那我们下次再见啦，à la prochaine，salut。